Tama, Michael. Uy! Ganda ng pasa! Nasabayan si Michael. Ang pangalan ni Michael? Kaya, Michael. Pro outdoor. Hindi, ay, pro outdoor lang. Rebound by Last 15 seconds. Yan ka na lang muna. Para pagkatapos na, 10 seconds na lang. Uy, foul muna tayo. Who's foul? Sino? Sino foul? Carlo, foul. Wala na tayong oras. Saan yan si Carlo? Calderon. Foul? Calderon? Okay na, nalagay ko na. Calderon. Lagay mo muna yan. Na-ready mo na yan muna? Sige, lagay mo muna. Ano boy, start? Okay, start. Maaga tayo bukas pa. Trabaho. Saan? Trabaho. Oras. Shitting ako eh. Ogo. Alas 7 din naman kami. Alas 7 din. Ito nga, alas 8 eh. Jackson eh. Alas 7 rin nun pasok ko. Alas 7 din ako maalis nga lang. Maaga kasi alas 8. Malayo ng bahay ko. Ano nagigising ka? Mga 5 gano'n. 6. Kaya na, sa layo pa ng bahay na pagkagising. Ang layo pa. Layo eh. Work from home. Layo ng yan. Mansion yan eh. Anak play. Tandad. Bang bang! Wala ibang Meraki. Pinasa kay Joby. Nice! Uy, steal by Jonan. Jonan. Umatake. Uy. Ibrong! Grabe, parang wala lang ah. Uy! La, Shoutout sa'yo. uwi ka na. Eh, Uwi na ba? kita lang ano, kita lang dede ng bata. Nandito na. Pasok? Wala. Wala. Jax, tingnan mo nga Jax, may tubig ako dyan Jax sa gilid. Basket para kay Jonan. Yung bottled water. Ito, meron na dito. Kapag na pa. Boss Francis. Wala. Ibang pera lang player. Grabe, nagapak yun ah. Jonan. Sapakin mo Diego! Uy, pintel siya para kay Jonan. $29.32. Boss Francis. Diego. Titira niya yan. Lacoste! Si James ah. Jobit. Ayun, 3 points para kay Jobit. Uy, bravo ako. Ay, nawala sa point. Grabe, ang taas ang lay. 2 points lang para kay Job. Layo na take ko ba? Grabe naman si Job. Ingat-ingat lang tayo para. Marami na yung injury ngayon. Ingat lang tayo. Ang ina ito, tinatakot to, dito na yung mabubuloro niya. Sapa! Bang! Grabe naman si Jobit. Parang may magnet yung ano ah. Tignan natin naman. Job. Job? Jonan. Habol sila. Lamang sila. 30. Jonan, point 3. No problem para kay Jonan. May 3 points pa. Tambak sila kanina eh. Grabe naman si Job. Si Jonan, in and out. Grabe yun. Uy! Palidog. Rebound sa Polski. Uy! Nakalaki. Hi! Rebound kayo na bro. Patay kayo! Kabo! Wala rebound kayo Job. Pinasa kay Jonan. Nice! Favorite moves. Nice one. Galing Jonan. 2 points. Bantay ni James yun ah, saka James. Joby. Dikit lang. 2 points. Randy, pumukol. Wala. Rebound kay Job. Pinasa kay Jonan. Wala na yan. Tapos na kay Jonan yan. 2 points. Gusto na ka dyan. Tabla na po ang
Uy, Boss Francis. Wala. Rebound kay Lebron James. Ang lakas kay Lebron James. Foul. Sigaw pa. Who's foul? Foul, John. John, foul. Tsaka mo. Bumugtong hininga. Puta, hindi ako ano eh. Takin na pahirapan pa ako. Kasi nga dito ka. Puso ka lang. Ba't bang hilig mo dyan sa taas? Buti sana nagmamasahe. Wala eh. Hilig sa bigsik eh. Hilig sa taas. Parang burat ng burat. Wala. Tumunod. Uy, Steven Joby. Ayun naman. Diego. Rock. Mini Darlucio. 41-30. Unlock player. Kevin James. Hoy! Grabe, malaki ang timuran pala tumalaw yung par. Pao, Lebrong. Dalawa. Lebron James. Apat. Dalawa ka na, Lebron. Baji mo apat, no? Sigaw yan. Bronny James. Basket yan, parang ang unlock player. Durant. Yung karakter. KD. Nakatamig pa. Uy, mga kay Big Boy Cheng. Paul ka na naman, James. Foul. Who's foul? Lebrong. Number 20, Lebron. Okay, thank you, Lebron James. Foul. Third team foul. Third team mo na ba? Third na rin foul ni Diego. Ay kay... Hoy, sab tayo. Sabi siya, naglaro-laro Pag siya sa pumasok, FBC. wala pa. Ayun. Saan siya masaya? Pag pumasok, sub. Ah, liga yan. Oh. Oo, opening nila kanina. Sila Ligel kasama niya. Champion na naman yan. Lakas nila. Oh? Dalawang meron ka sa kanila. Sila nag-champion last eh. Season 8. Diego, pinasay Boss Francis. Boss Francis. Uy, grabe, umuupo sa ere. James. Tuwa si Ray. Sab, rep. Sub! Sab si Tutoy. Lebron James out. Lebrong James. Ilan Ilan ang na? average? 5 points, 9 rebounds. Kasi Lebron James. Bronski. Uy, pinasay John ang mga problem. Tumira si Big Boy Cheng. Wala. Rebound by John. John. Nice one. Grabe naman ang lakas. Paglaan ako. Ready sub. Ready sub tayo guys ha. Ready sub. Thank you. Boss Francis. Pinasa kay Randy. Itira mo na yan. Diego. Jovit. Uy, butang hindi ka naman wala. Ay! Grabe naman si Jovit. Ilan na si Jovin? Assist ni ano? 4 na 3 points. Assist ni ano? Ni pangalan ko. Yeah. John. Jonan. Uy. Uy. Who's foul? Hans. Foul Big Boy. Hans pa rin makakapit. Warning for penalty na po ang Kabalen. Next up tayo, rep, ha? Di pa. Oo. Hindi. Dalawa ang Kabalen, 3 ang Pro-Outdoor. Oh! Oh! Basket count pa. Oo. Sinong foul? Hans. Si Hans. Sab, rep, sab. Hans, dalawa. Sabi niya si Liquid. Ilang bago siya? Sa kalingan niya Tatlo na sila. Itakto lang. Sa kalingan niya mamaya eh. Lumapit sa isang kalingan. Sa down na dyan. Tagot na si Hans eh. Pilit niyo pa. Undan, Wanski. John. John, umatake. Uy, grabe. Taas na Grabe, leg. sinilip yung ring. Kung ano ba, okay pa. Sinisilip yung ring pa. Layo ng take off eh. Ryan.
JJ, pinasa kay Ronski. Uy! Nice! Ang ganda naman nun! Parang mga Jordan. Sino pumasa? Uy, JJ, no? Ronski for 2. Higit lang oh. Assist by JJ. Diego. Crocs. May kulang pa sa Rego. Patay. Tugtulog, kanina. Ang tawag doon, yung timing yun na. Diego, may kulang pa sa Rego. Kala mo fully paid ka na, di ba pala? Naasar talaga kayo pag 1 wala minute kayo. and 50 seconds. Ronski. Sisira yung laro nyo. Diego. Pinasa kay Randy. Uy. 2 points na. Para kay Randy. Assist by Diego. Grabe, Diego ah. Daming assist. Himala! Himala! Assist by kay Randy. Uy. Haba. Joe. Ha! Wah! Ah, who's Puta, down? pinagtulungan ng dalawang ano eh. Dragon Ball eh. Ginawa ka na lang. Kanina di ba siya? Warning for penalty po, ha? Si Oops. Pagka-spin, wala na, baka master pa to. Pak! Pinahal Foul na lang. Pinahal. Nagreklamo nga eh. Pinal mo, pinal mo. Kailangan eh. Tinutulak ko kasi siya pag nandun siya sa ilalim, pinapalabas ko siya. Kasi pag nag-spin siya, Tulak-tulak ko lang. tapos naiwanan. Nasandalan ko. Para pag... Ilan? Isa lang. Para di siya makatalon sa rebound. Nasandalan ko lang. Last 55 seconds. Atras lang ako. Joby. Nakuha niya, wala na. Last to Randy. Uy, stop it pa. Iwan kay JJ. JJ lang na rin nasa kay Jonan. No problem. Jonan pa yan. Last 35 Tabla. seconds. Ganda ng game ah. Grabe, ang dami ng points ni Jonan. 45. Ay, baka. Ilista mo na. Wala talaga. Backup na yun, si Randy. JJ. Uy! Nice! Black kay Diego. Uy, ganda naman ang ginawa natin. Dobby. Ay! Nice defense. Yan sa ibabaw ko lang. Defense para kay Michael. Counted, Grabe counted. naman yan Counted, si counted. ano. Grabe naman si Jonan. Counted yun. Ilan na si Jordan? Grabe si Jonan. Ilalakot si Jonan. 26. Grabe si Jonan. 26. 2 minutes pa rito. Si Diego. Ilan na yung point si Diego? Hindi, pag... Ha? Point si Diego. Tingnan natin. Walang points. Diego! 7. Kaya, Ilan assist yung 2 minutes pa rin. 7 points para kay Diego. Tsaka minus. Dami yung assist. Kasi marami sa katutak. So mag-start ka ng quarter, minus mo kasi dito nakatipot. Uy, yung ano. Ayun, Go! may apat na assist sa Diego. Quarter, period, plus minutes. yan. Start. Ito Okay na. Carlo. Pinasa kay Michael. Pinasa kay Lebron James. And one! Wow! Ilan na si Ronski? Isa pa lang. First personal foul, first team foul. Grabe, 1 quarter na isa pa lang ang foul. Control. Focus. Control. Antintiro. Basket yan. Lebron James. Oh, pati pag na ganun. Oh, pati Pasok dalawa? Pasok dalawa? pati yung takbo. Kuha lahat, par. Pati yung sapatos. Sapatos. Idol! Yung kulay lang hindi eh. Tsaka yung... John, tinasa kay Jonan. Tinasa kay JJ. Bang! 3 points naman para kay JJ. Kuya JJ! Assist by Jonan. Grabe naman si Jonan. Nagtitriple double na siya. Quadruple ba? Hala! Grabe, wala. Uy! Hug, namato pa. Nanira pa. Alma lang. JJ. Ronski? Uy, nakapit. Nakakuha ni James.
James. Still na, assist pa. 2 points pa para kay Jobit. Grabe na si Jobit. Steal pa, may steal. Still ba niya? James? Still rebound. Ay, still pala assist. 2 points. Big boy. Pinasa kay Job. Ang lakas. Rebound kay Michael. The pro-actor guy. Michael. Uy. Michael. Uy. Grabe Ling. Nahakbang. Sobra Ay, isa. sobra. O, Mang Alice. Burahin na natin sa video may. Sayang. Pray mo yung call. Dapat tumalo na lang siya. Tumalo na lang siya ba? Para Oo. Yung malata, no? Tumalo. Big boy. naubos oras ah. Tira na. Nice! Wala. LeBron James in the rebound. Pinasa kay Jobit. Magaling si James Winston. Uy. Sige. Ano? Sumakay. Ano ah? Sumakay? Ano? Sumakay doon. Sa ano. Sumakay yung puta. Rebound tsaka 2 points. Ah. Sumakay ang puta ina. Dito, sinasakyan mo ah. Talo. Foul muna tayo. Who's foul? Hands. Tatlo. Foul, big boy. Tatlo. Big boy, tatlo ka na ha. Apat na? Apat na daw siya. Ah, sige, dagdagan natin. Boy, 3 points ka. Uy! Uy! Pinag-isa tayo ng granada ka! 3. Sino ka? Warning niyan. Okay lang. Sabi niya eh. Alam niya. Pinag-isa tayo ng granada. Grabe yan. Bragais yung Bragais. Genmar Bragais. Alam na niya eh. Oh, ayun. Apat na daw siya. Apat James. James, apat ka na ha. Apat pa, apat. Yung ano niya, yung big man niya, apat na rin. Big boy, apat ka na ha. Apat. Reminder lang. Okay, thank you. Panggaan silang dalawa. So, double. Ayun, tulog-tulog yung ano eh. Tulog eh. Sab na? Sab si Randy? Pag pumasok. Pag pumasok, thank you. O, pasok. Sabet. Sino tumira nga? Si Son. Si Ron. Mamaya na daw. Isa lang, oh. Direct-check yung ano, direct-check yung sab. Carlo? Gustong matake. Para si Matthew Book na ito. Jody. Wala. Ivan by James. Nice one, James. Okay, mamaya na nga ikaw. Mamaya ka na. Oh. Jonan? Ano bagay kay Jonan, big boy? Wala. Carlo? Ayos ah. Boy! Nice one by Carlo. 2 points lang. Last 6 minutes and 50 seconds. Bye! Grabe naman yun, si Rodski. Abla. Manager ni John yan. Diego, baka gusto kayo ng granadahan. Ilang na kayo. John, kapag ulit. John? Uy, Nice pinasa kay pass. Jonan. Grabe yun. Assist. Assist. 2 points para kay Jonan. Nice pass. Pinik pa siya. Para Browns. Pwede rin. Hirap yun. Tapat. Pwede kayo pipik. Like mag-pick. Tapal ako kay Hoops kanina eh. Akala ko jump shot ko eh. Puta, inaabot. Bali ka ano. Di ka Huli tumalon. kayo, no? Jump shot ako sa gilid. Buhug sila kay si Jimmy. Who's foul? Slow release kasi dapat ko eh. John. Job daw. Foul, John. Dalawa. Dalawa na, John. Ready sab. Sab tayo, rep, sab. Sab. Sonski, tirahan mo ka. Tirahin mo ba? Ano ba yan, Kush? Good shit ba yan? Brad James!
Patay, hagis na tayo ng granada ng foul. Patay, hagis na tayo ng granada. Sino na kasi? Ay, si Sino wala. Wala yun. Calderon. Wait, assist yun gabi. Hindi assist yun. Assist yun from outside. Mawi. Wala, ibang may Jogo. Pinasa kay Jogi. Patay. Ang ganda na pa. Jonan, no problem. Uy! Ayan. Nice. Ibang may Diego. Pinasa kay Jogi. Tumuesko. Uy, tumeke. Binigay kay Diego. Patay, may granada ang bar. Wala dinamita. Ay gago, di pa pala ako bayad. Next up tayo rin pa. All muna. Carlo. Carlo. Sam Carlo. Sabrep. Yung Sam din, Sam. 4 minutes na lang. Makakauwi na tayo. Oo, makakawin na tayo. Kanina pa kami dito. Anong oras ba yun? Wala dito. Oh, shit. Puliban by James. Ako, maga ako kanina. Michael. Wow! Sayang. Second tayo. Last pass by new character select. Parang factor lang ah. Kahit tikit oras ya, wag niyo stop time ha. Dire-diretso na. Uy, nice pass. Michael ha, from outside ha, pwede yun. 2 points para kay James. Lebron. Yung si James ah. Binigla to si Jake no. Sa Kabalin, yung malaki din na ng shooter. Rebound by Yung James. pahirap yun eh. Uy! Grabe naman yun. No! Point guard moves. Uy, grabe! Unbreak! Assist! Rebound by new character select. Hey! Hey! Sa barangay na tayo magreklamo. Hindi ko sa yung zero step dito. 1990s pa yung 1990s pa yung rules namin. Traveling daw tayo. Ganda sana pa. Ganda nga eh. Dapat ni Euro. Pwede ba mag time out? Pwede ba mag time out? Next time out ha? Or outdoor? Michael? Inside. Diego. Pinasa kay Joby. Assist yun. Assist by Diego. Nawalawan oh. Diego! Bandido! Ipiyang ko lang daliri yun. Oh! Michael, pinasa kay time out. Time out daw. Oh, pag 2 minutes, stop time ha. 2 minutes dyan. James! Balik kayo ni Michael. Balik kayo ni Michael ang position. Balik kayo ni Michael ang position. Kasi pag yung nakakapag ka. Balik kayo ng position. Defense ba? Defense. Balik kayo kasi open yung gitna niyo pag ikaw. Stop muna, 2 minutes. Michael! Tanga. Ilang minutes Stop time tayo ha. Stop time is on. No shot clock. Play mo lang. Jonan, tumira ng 3. No problem. Isa na lang. Jonan, Grabe naman si Jonan. No problem talaga. 33. Michael. Pinasa kay Randy. Pinasa kay Jody. Balik kay Randy. Balik kay Jody. Balik kay Randy. Balik kay Lebron. Hey! By Lebron. Grabe! Grabe yun. Assist by Lebron. Ako na yan. Oh. Ah, nice. Jonan. Diba? Ganda. Ibang kay Jody. Pinasa kay Diego. Uy, siko pa kasama. Okay, shot. Pag napituhan ka pa dyan eh, kasi siko mo eh.
Bonski. Short. Pwede na, pwede na. Pwede na. Pwede na. Oh, Start oras. Nag-flop ang buhay. Last 55 seconds. Michael. 49. Randy. Wala talaga. Rebound by John. Uy! And one. Wow. Inong foul. Taas kamay. Randy. Oh, outdoor. Uy, basket ka para kay John. 67, 73. 72. Wala, rebound kay John. John. Ah, wala pa rin rebound kay Michael. Last 30 seconds. 25 seconds. Nalo na. Sarado pa din? Paano sila nakadaan doon kanina? Diego. Bakaw! Rock. Rock. Gago, ma-activate na yung ano. Rock mode. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uy, ingay mo ah! Nakamunod na maayos sila eh. At dahil dyan, Diego, makakapalis ka na ulit. Mamaya ka. Mamaya pagbibigyan ni Rain. Tari nga. Sige na. Grabe, oh. Pasok mo naman yun, no? Pangalan ka, Nash? Pangalan? Lima. Ikaw? Lima, oh, pangalan lang. Lima, tres, pangalan. Mga ganyan. Dami, hindi mabilang eh. Anim. Anim, puti na yan. Kobe ah. Kobe din yun ah. Kobe tayo. Grabe ah. Salamat, salamat. Busing. Grabe, Kobe Day. Tapos ko lang ko, Kobe Day. Ha? Inaandar ko. Ganda ng stats niya ano eh, Kobe Day. Kobe